like, subscribe and get notified. After Congress Vice President Sunil Kavthankar was summoned by the Old Goa Police, opposition have cited that the summons dated 17th December 2024 have asked him to appear on 17th October 2024 before the Old Goa Police. The opposition said that the government was trying to silence the opposition, but we are not afraid. We are not the accused. They have not sent summons to the accused. Meanwhile, AAP Goa president has clarified that he is not a lawyer of Sulaiman Khan, as the CMO's letter to the media has alleged. इन्व्हेस्टिगेशनाक आनी तो कोण कल्प्रीट पळा ताका बेगीनचे बेगीन हांच्यांनी धरून हाडचो हे हेतून हांव कसलेच पॉलिटिकल हे करनासतना आमी वेळार हांगा आयल्या जाल्यार हें जर सगळें चित्र जर पळयत जाल्यार तांकां सिरियसनस कसलीच ओवरऑल इन्व्हेस्टिगेशनाची ना कित्याक मुद्दे आनी प्रश्न खूब उपस्थित जातले आतां म्हाका जें दिसलां ताचे प्रमाणे ते मोबायलूय म्हजो अटॅच करूंक सोदतालो पण हांवें तांकां सांगलां की म्हज्या मोबायलान पॉलिटिकली सेन्सिटीव डेटा आसा ते सुलेमानाचो कितें वचून व्हिडिओ हांवें शूट करूंक ना कर्नाटक हांव गोंयांत उरता तो पळा कितलो 12 तारखेक चॅक करा मरे म्हजो मोबायलान रिकॉर्ड खंय तो म्हजो मोबायल अटॅच करून तुमकां कितें मेळपाचें हांकां आमचो मोबायल अटॅच करून पॉलिटिकली सेन्सिटीव इन्फॉर्मेशन ऑपोजिशन लिडरां कडल्यान काडपाक जाय तांकां जे विसल ब्लोअर गव्हर्मेंटान आसता जे आमकां इन्फॉर्मेशन प्रोवायड करता ते कोण कोण प्रोवायड करता ते हांकां पळोवपाक जाय पण हांवें तांकां सांगलां तूं प्रॉपर कोर्टाचे थ्रू डायरेक्शन्स दी बिकॉज इन दीस केस हांव विटनस आसा हांव एक्यूज ना हे केसीन म्हजो मोबायल अटॅच करपाक तुमी हें म्हाका कितें चल्लां पुलिसांचें म्हणून कांय कळना हें सामकें चुकीचें पुलिसींग चल्लां आनी जर आतां म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान सगळें पळयता आसतलें तांकां दिसत हे भितले हांकां भंय घालतले असले करून आमी असले स्टुडंट टायमाच्यान कॉलेजींच्यान करून आयिल्ले आसा कांय फरक पडपाचो ना हें म्हाका तांकां सांगपाक जाय लोकां खातीर जो झगडूंक जाय आवाज काडपाक जाय तो आवाज आमी काँग्रेस पार्टी जावं आम आदमी पार्टी तृणमूल काँग्रेसचे आसा गोवा फॉरवर्डाचे आमचे बरोबर आसा ते सगळे जाण ऑपोजिशनाचे काम करतले लोकांचे विशय घेतले आनी कितलेय जर तुमकां दिसले आमकां तुमी दडपण हाडटले भिवयतले म्हणून तुमकां जाता ते करा आमी भिना हांवें त्या खातीर म्हाका खूब जाणांनी सांगलेलें एंटिसिपेटरी बेलीक घाल हांवें तें सुद्दां घालूंक ना अरेस्ट करपाक जाय मरे अरेस्ट करा तुमचे कडेन कल्प्रीट धरपाक जायना तो पळून गेला कसो पळून गेलो तो अडेजांक नाकाबंदी नासली एक्सपोजिशन चालू आसा फूल वाटेर सेक्युरिटी आसूंक जाय अडेजांक तो पळून गेलो कसो ताका समन्स आयलें पयलीं म्हळ्यार समन्सा बद्दल उलयता काल तुमी जाणा आमी सगळे डीजीपीक मेळपाकूच गेल्ले तो थंयच्यान घरा पावला तेन्ना एक समन रेडी आशिल्लें की तूं आज 6 वरांचेर यो म्हणून म्हणजे कालूच 6 वरांचेर पाव म्हणून ताका एक समन्स आयिल्लो आनी ताणें म्हळ्यार आपूण आत्तां पुलीस स्टेशनार आत्तां आयला सो आपूण आतां संक परत येवंक पावचो ना आपूण फाल्यां येता म्हणून सो बेगीन बेगीन ताका एक दुसरो समन्स धाडलो आनी ही कामां इतल्या घाईन चल्ल्या ते समन्स हांव तुमकां मुद्दम शेअर करता त्या समन्साचेर डेट ना की खंयच्या दिसा इशू केला आनी समन्साचेर यू आर रिक्वेस्टेड टू अपियर एट 10 AM ऑन 17/10/24 म्हणजे डिसेंबरान समन धाडटा हे फाटल्या ऑक्टोबरान हजर जा म्हणून सो असली म्हळ्यार घाईन कामां चल्ल्या हांकां कितें करता तें सुद्दां खबर ना दिसता एंड आय डोंट ब्लेम द पुलीस फॉर दॅट आय ब्लेम द CM डॉक्टर प्रमोद सावंत एंड ही स्टेटमेंट काल ताणें एका इंटरव्यून एका चॅनलाचेर जो स्टेटमेंट केलो की जो व्हिडिओ रिलीज करता ताजेर प्रोब जातलो म्हणून दॅट इज द रिजन फॉर दीस ही इज ऑर्डरिंग द एजन्सीज टू हाउंड द पीपल हू हॅव रिलीज द व्हिडिओ सुनील कवटणकरान व्हिडिओ करूंक ना तो सुनील कवटणकर कस्टडीच्यान एस्केप जावंक ना सुनील कवटणकर कसलोच क्रायम करूंक ना सो वाय आर यू प्रोबिंग द पर्सन हू हॅज रिलीज द व्हिडिओ काल सीएमओतल्यान एक नोट आयलो टू ऑल द मीडिया हाऊसेस एंड सम ऑफ द मीडिया हाऊसेस हॅव कॅरीड इट दॅट न्यूज विदाउट इवन क्लॅरिफायींग एकदा सुद्दां म्हाका विचारनासतना की हांव सिद्दीकीचो एडवोकेट म्हणून ना हांवें वकालतनामा सायन केला ना हांव कोर्टा मुखार अपियर जाला ना हांव ताजो एडवोकेट एकदा तरी हे न्यूज पब्लीश करच्या पयलीं सीएमओतल्यान आयले आसत पूण एकदा तरी हे पब्लीश करच्या पयलीं म्हाका दिसता जबाबदारी आशिल्ली कांय मिडिया हाऊसेसांची की तांणी म्हाका हो विचारपाक जाय आशिल्लो कारण खंय तरी दिसता की हांवें सायन करनासतना हांव अपियर जायनासतना कोर्टाचे रेकॉर्ड्स फॉल्सिफाय करपाचो प्रयत्न चल्ला Under Advocates Act, unless I am authorized, unless wakalatnama is signed in my name and signed by me, I cannot appear for an accused. आणि ना हांवें खंयचो वकालतनामा सायन केला ना हांव कोर्टान ताजे खातीर अपियर जाला. This shows
कितले डेस्परेट जाल्या भारतीय जनता पार्टी, कितले डेस्परेट जाल्या डीजीपी, कितले डेस्परेट जाल्या गोवा पुलीस की फॉल्स न्यूज क्रिएट करता आणि सर्क्युलेट करता की हांव ताजो एडवोकेट म्हणून. Watch on Herald TV.